Annyeonghaseyo 여러분, sekarang kita masuk ke bab 14, melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya. Di bab 14 ini, judulnya ada 저는, saya, bibimbap을 먹을래요. 먹을래요 akan makan atau mau makan bibimbap, nasi campur. Saya mau makan nasi campur. Terus lanjut ke dihwail percakapan 1. Kita dengarkan dulu listeningnya. 저는 비빔밥을 먹을래요. 대화 1. 어서 오세요. 어서 오세요. selamat datang. 몇 분이세요? 몇 분이세요? Untuk berapa orang? 2명이요. 2명이요. 2 orang. 자리 있어요? Cari 있어요? 있어요. Apakah ada? Cari tempat? 네, 있어요. 네, 있어요. 네, iya, 있어요. Ada. 이쪽으로 앉으세요. 이쪽으로 앉으세요. 앉으세요. Duduklah. 이쪽으로 di sebelah sini. 뭐 드릴까요? Mau 드릴까요? Mau pesan apa? 저는 비빔밥 먹을래요. 저는 bibimbap 먹을래요. 저는 saya 먹을래요. Mau makan bibimbap nasi campur. 후안 씨는 뭐 먹을래요? Tuan 씨는 saudara tuan. 먹을래요. Mau makan. Mau apa? 저는 김치찌개 먹을래요. 저는 김치찌개 먹을래요. 저는 saya 먹을래요. Mau makan 김치찌개 sup kimchi. Terus lanjut. 그럼 Kalau begitu, 여기 비빔밥 하나 하고 여기 bibimbap hana hago. 여기 di sini bibimbap hana 1, bibimbap nasi campur dan 김치찌개 하나 주세요. 김치찌개 하나 주세요. 주세요 tolong hana 1 김치찌개 sup kimchi. Kita dengarkan sekali lagi listeningnya. 저는 비빔밥을 먹을래요. 대화 1. 어서 오세요. 몇 분이세요? 2명이요. 자리 있어요? 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 뭐 드릴까요? 저는 비빔밥 먹을래요. 후안 씨는 뭐 먹을래요? 저는 김치찌개 먹을래요. 그럼 여기 비빔밥 하나 하고 김치찌개 하나 주세요. Ya, kita lanjutkan lagi ke bagian OWIL kosakata 1. Judulnya Siktang, restoran atau rumah makan. Pertama ada jarika ita. Ita ada, jari tempat. Jarika opta, opta tidak ada, jari tempat. Menu pan, papan menu. Menu, bab nasi, panchan lauk pauk. Sutkarak sendok, cetkarak, sumpit. Anda duduk, kureda memilih, sikida atau cumun hada memesan, bedal hada mengantarkan. Kita lanjutkan lagi ke Munbab Il Tata bahasa 1, di situ judulnya Eleo, artinya mau atau ingin. Contoh ke titik pertama, Cumare uri kachi noleo, Cumare di akhir pekan. Noleo, maukah bermain? Kachi, bersama. Uri, kami.
좋아요. Baiklah, 같이 놀아요. 놀아요 bermain, 같이 bersama. Contohnya cukup satu aja. Kita lanjutkan lagi ke bagian DHI percakapan 2. Listeningnya kita dengarkan dulu. 대화 2. 수환 씨는 Tuan 씨는 saudara tuan 김치찌개를 좋아해요? 김치찌개를 좋아요? 좋아요. Apakah suka 김치찌개, sup kimchi? 네, 정말 좋아해요. 네, 정말 좋아요. 네, iya, 정말 sangat 좋아요. Suka. Iya, sangat suka. 수환 씨는 Tuan 씨는 saudara tuan 김치찌개가 안 매워요? 김치찌개가 sup kimchinya 안 매워요? Apakah tidak pedas? 조금 매워요. 조금 매워요. 조금 sedikit 매워요. pedas. 하지만 맛있어요. Hajiman 맛있어요. Hajiman akan tetapi 맛있어요. enak. 리안 씨도 Rian Sido, Mas Rian juga 김치찌개를 좋아해요? 김치찌개를 좋아요? 좋아요. Apakah suka 김치찌개, sup kimchi? 아니요, Ayo, tidak. 전 안 좋아해요. 전 안 좋아요. 전 saya 안 좋아, tidak suka. Kita dengarkan sekali lagi listeningnya. 대화 2. 수환 씨는 김치찌개를 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 수환 씨는 김치찌개가 안 매워요? 조금 매워요. 하지만 맛있어요. 리안 씨도 김치찌개를 좋아해요? 아니요, 전 안 좋아해요. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian tip. Di sini ada tip. Judulnya emsik dan wi myongsa. Myongsa kata benda dan wi satuan, emsik makanan. Untuk satuan nasi di sini menggunakan konggi. Konggi itu mangkuk nasi. Misal kalau bilang satu mangkuk nasi, berarti pakainya han konggi. Terus bawahnya ada kuksup, pakainya keret. Keret itu mangkuk. Misal mau bilang satu mangkuk, ya berarti han keret. Terus ada banchan. Lauk pauk, pakainya jopsi, piring. Terus ada bulgogi. Kalau bulgogi pakainya inbun, porsi. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian OWI kosakata 2. Di situ ada amsiki, mat. Mat itu rasa, amsik makanan, rasa makanan. Pertama ada masita enak, masopta tidak enak, mepta pedas, dalda manis, cada asin, singgupda hambar, seda pahit, sida asam. Sekarang ke titik pertama ada kalimat bibimbapi. Nasi campurnya 정말 맛있어요. 정말 sangat 맛있어요. enak. Titik kedua, 떡볶이가 조금 매워요. 떡볶이 kue beras pedas, 조금 sedikit 매워요. pedas. Hajiman akan tetapi 맛있어요. enak. Titik tiga, amsiki cayo. Amsik makanannya, cayo, cada dari kata cada, asin. Amsiki ca면, 면, jika, ca, asin, amsik makanannya, kongange, napayo. Napayo buruk, kongange pada kesehatan. Terus titik terakhir ada i orangeinen. Orange jeruk i ini nomu shioyo. Nomu sangat shioyo dari kata sida artinya asam. Jeruk ini sangat asam. Kita lanjutkan ke bagian munbob i tata bahasa 2. Di situ judulnya an. An artinya tidak. Penjelasan di bawahnya muncul di depan kata kerja. Ini kata kuncinya. Muncul di depan kata kerja atau kata sifat.
yang mengandung arti negatif. Contohnya, titik pertama, 아침 먹었어요? 먹었어요, apakah sudah makan acim pagi? Jawabannya, 아니요, tidak, 안 먹었어요, belum makan. Contohnya cukup satu aja, titik pertama. Kita lanjutkan ke 활동, aktivitas. Di situ ada bagian bogi. 어서 오세요, selamat datang. 몇 분이세요, untuk berapa orang? 두 명이요, 2 orang. 자리 있어요? 있어요, apakah ada? Cari tempat. 네, 있어요. 네, iya, 있어요. Ada. 이쪽으로 앉으세요. 앉으세요, duduklah. 이쪽으로, di sebelah sini. Mau 드릴까요? Mau pesan apa? saya 김치찌개 먹을래요. 먹을래요, mau makan. 김치찌개 sup kimchi. saya 갈비탕 먹을래요. 먹을래요, mau makan. 갈비탕 sup iga sapi. 여기, di sini, 김치찌개하고 갈비탕 주세요. 주세요, tolong. 갈비탕 sup iga sapi hago, dan 김치찌개 sup kimchi. Nah, terus kita lanjutkan lagi ke bagian jonggo informasi. Di situ ada amsik menu. Menu itu menu, amsik makanan. Nah, ke bawah ada dibagi menjadi hansik, jungsik, ilsik, bunsik, sama gansik atau yasik. Pertama kita bahas di bagian hansik, makanan Korea. Pertama ada kimchi jjigae sup kimchi, doenjang jjigae sup doenjang atau tauco. Ada lagi sundubu jjigae sup tahu lembut, samgyetang sup ayam ginseng, galbitang sup iga sapi, gamjatang sup iga babi, bulgogi daging sapi panggang. Terus terakhir ada bibimbap nasi campur. Nah, itu jenis-jenis makanan Korea, hansik. Sekarang lanjut lagi ke jungsik, makanan Cina. Di situ ada jjajangmyeon, mie kedelai hitam. Terus ada campong, mie sayur seafood. Ada tangsuyuk, babi asam manis. Ada kunmandu. Kunmandu biasanya disebut pangsit. Nah, itu salah satu contoh makanan Cina, jungsik. Sekarang kita bahas ke ilsik, makanan Jepang. Contohnya ada chobap sushi, dongasu katsu, udon, mie udon, momil mie gandum. Terus ada bunsik. Bunsik itu cemilan. Ada kimbap, nasi gulung, rumput laut, ada tteokbokki, kue beras pedas, ada twigim gorengan, ada sundae usus sapi. Nah, terakhir di sini ada gansik atau yasik. Cemilan tapi yang dimakan di malam hari. Pertama ada chicken, ayam goreng, ada cokpal, kaki babi, ada bosam. Bosam itu bungkusan daging babi. Ada yang terakhir pizza, itu pizza. Nah, sekarang lanjut lagi ke EPS topik 듣기, ke bagian listening. 14과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1에서 2번, nomor 1 sampai 2. Deren gosel goresipsio. Goresipsio, pilihlah gosel sesuatu atau hal deren yang didengar. Nomor 1. 1. 물수건. 물수건, tisu basah. 2. 공깃밥. Konggitpap, mangkuk nasi. 3. 메뉴판. Menyupan, papan menu. 4. 불고기. Bulgogi, daging sapi panggang. Nah, yang pas dengan gambar di sampingnya adalah
메뉴판. 3번. 2번 2번 nomor 2. 1. 짜요 Cayo. Cada berarti asin. 2. 써요 Soyo. Soyo dari kata sedak berarti pahit. 3. 달아요 Tarayo dari kata dalda manis. 4. 매워요 Mewoyo dari kata mebda pedas. Nah, es krim rasanya dalda. Tarayo. 정답은 3번. Lanjut lagi berikutnya. 3에서 5번 3에서 5번. Nomor 3 sampai 5. 이야기를 듣고 Iyagi를 듣고. Dengarkan iagi cerita. Go dan 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Goresipsio pilihlah 대답 jawaban almadzin yang tepat 질문에 pada pertanyaan. 3번 3번. Nomor 3. 뭐 드릴까요? Mau 드릴까요? Mau pesan apa? 비빔밥 하나 하고 Bibimbap hana hago. 1 bibimbap nasi campur hago. Dan 김치찌개 하나 주세요. kimchi hana 주세요. Tolong hana 1 kimchi sup kimchi. Nomor 3 pertanyaannya. Yoginan di sini. Odimika di mana? Berarti percakapan tadi berlangsung di 식당, restoran atau rumah makan. 정답은 2번. Opsi 1 극장 itu bioskop, opsi 3 공원 itu taman, opsi 4 서점 toko buku. 4번 4번 nomor 4. 전 김치찌개 먹고 싶어요. John kimchi 먹고 싶어요. Saya ingin makan kimchi sup kimchi. 수루 씨는요? Suru sinenyo, bagaimana dengan Mbak Suru? 저는 저는 saya 된장찌개 먹을래요. 된장찌개 먹을래요. Mau makan 된장찌개, sup 된장 atau tauco. Sekarang pertanyaannya, 여자는 perempuannya 무엇을 먹고 싶어 합니까? Sipo hamika ingin mau makan. Muat apa? Tadi perempuannya ingin makan doenjang cige. Berarti 정답은 1번. Terus ke nomor 5. 5번 수미 씨는 Sumi 씨는 Mbak Sumi 불고기 좋아해요? bulgogi 좋아해요? 좋아요. Apakah suka bulgogi daging sapi panggang? 네, 좋아해요. 네, 좋아요. Ia suka. 투안 씨는요? Tuan sinenyo, bagaimana dengan saudara Tuan? 전 안 좋아해요. John an 좋아요. Saya tidak suka. 전 비빔밥을 좋아해요. John bibimbap을 좋아요. Saya suka bibimbap nasi campur. Pertanyaannya, 남자는 laki-lakinya 무엇을 좋아합니까? 좋아합니까? Suka muat apa? Tadi yang paling akhir percakapannya suka bibimbap. 정답은 2번. Kita lanjutkan lagi ke bagian EPS topik IG readingnya. 1에서 2번, nomor 1 sampai 2. 다음 그림을 lihat krim gambar dalam berikut. Dan matang danona munjangal goresipsio. Goresipsio pilihlah munjang kalimat, naknya atau dano kosakata matmen yang benar. Nomor 1, dari opsi 1 ada shopping belanja. Opsi 2 pedal memesan. Opsi 3 yaksok berjanji. Opsi 4 jumun memesan. Jadi yang pas dengan gambar di sampingnya adalah jumun. Terus nomor 2. Opsi 1 jari ka opsemnida. Opsemnida tidak ada, jari tempat. Opsi 2 sonimi opsemnida. Sonim tamunya opsemnida tidak ada.
Opsi 3, pancani opsemida. Pancan lauk pauknya opsemida tidak ada. Opsi 4, siktangi opsemida. Sikdang restorannya opsemida tidak ada. Dilihat dari gambar. Jadi yang pas adalah 1번. 자리가 없습니다. Lanjut lagi ke bawah. 3에서 5번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. Kosel sesuatu. Kajang almajen yang paling benar. Derogal yang akan dimasukkan. 빈칸에 ke kolom kosong. Nomor 3 pertanyaannya. 몇 분이세요? Untuk berapa orang? Opsi 1, 2명요. 2 orang. Opsi 2, bibimbap 하나요. 1 nasi campur. Opsi 3, bulgogi 1인분이요. Daging sapi panggangnya 1 porsi. Opsi 4, 한시 30분이요. Adalah jam 1 lewat 30 menit. Tadi ditanya untuk berapa orang, berarti opsi yang tepat adalah opsi 1. 2명요. 2 orang. Nomor 4, mau 드릴까요? Mau pesan apa? Opsi 1, 네 있어요. Ya ada. Opsi 2, 조금 매워요. Sedikit pedas. Opsi 3, 김치찌개 주세요. 주세요 tolong, 김치찌개 sup kimchi. Opsi 4, 아니요, tidak, 안 좋아요, tidak, suka. Tadi pertanyaannya, mau 드릴까요? Mau pesan apa? Berarti opsi yang tepat adalah 3번, 김치찌개 주세요. Tolong, sup kimchi. Terus ke nomor 5. Mau 먹을래요? Mau makan apa? Opsi 1, 지금 먹을래요. Sekarang mau makan. Opsi 2, 제가 먹을래요. Saya mau makan. Opsi 3, bibimbap 먹을래요. 먹을래요 mau makan bibimbap nasi campur. Opsi 4, 여기에서 먹을래요. 먹을래요 mau makan 여기에서 di sini. Tadi pertanyaannya mau 먹을래요, mau makan apa? Berarti yang pas adalah opsi 3. Bibimbap 먹을래요, mau makan nasi campur. Kita lanjutkan ke bagian Fajang Yonsep, latihan tambahan 1에서 2번, nomor 1 sampai 2. 다음 그림을 보이냐 lihat 그림 gambar, dalam berikut go dan 맞는 표현을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 표현, ekspresi 맞는 yang benar. Nomor 1, opsi 1, pap itu nasi. Opsi 2, 찌개, kuah kental. Opsi 3, banchan, lauk pauk. Opsi 4, menu. Nah, yang pas dengan gambar adalah opsi 1, pap nasi. Ke nomor 2, opsi 1 ada camnida, asin. Opsi 2, 맵습니다, pedas. Opsi 3, 싱겁습니다, hambar. Opsi 4, 맛있습니다, enak. Nah, kalau dilihat dari gambarnya yang di sebelah kiri, di situ ada gambar garam tapi disilang. Jadi artinya nggak asin berarti ya 싱겁습니다, hambar. Terus lanjut lagi. 3에서 5번, nomor 3 sampai 5, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. Kosel sesuatu. Kacang almajen yang paling benar. Tergal yang akan dimasukkan. 빈칸에 ke kolom kosong. Nomor 3, 제가 좋아하는 뭐뭐뭐 스키입니다. 스키입니다 adalah ski. 좋아하는 yang disukai, 제가 saya. 겨울에 눈이 오면 jika 눈이 nya turun, nun salju. 겨울에 di musim dingin, jika turun salju di musim dingin. Sekitaro sekijang에 갈 수 있어서 좋습니다. 좋습니다 bagus atau menyenangkan. 수있어서 karena bisa. Pergi. sekijang에 ke tempat ski. Taro untuk naik ski. Jadi kegiatan ini disebut apa?
Opsi 1 narasi cuaca, opsi 2 undang olahraga, opsi 3 Giejol musim, opsi 4 Jakob pekerjaan. Nah, jadi yang pas sama pinkan di atas, yang ini adalah undang. 정답은 2번. Lanjut lagi ke nomor 4. 제 방에 침대하고 책상이 필요합니다. 제 방에 di kamar saya 필요합니다 membutuhkan 책상 meja belajar, 하고 dan 침대 tempat tidur. 그래서 jadi 내일 besok 뭐뭐뭐에 가서 pergi nya pergi ke 뭐뭐뭐. So lalu 침대하고 책상을 사려고 합니다. ingin membeli 책상 meja belajar, hago dan 침대 tempat tidur. Jadi tempat untuk membeli 침대 sama 책상 itu di mana? Opsi 1 ada sojom toko buku, opsi 2 음식점 toko makanan, opsi 3 gagu점 toko mebel, opsi 4 Pyonejo minimarket buka 24 jam. Jadi yang cocok adalah gagu점. 정답은 3번. Terus ke nomor 5. Saya 기숙사에 삽니다. 삽니다 tinggal 기숙사에 di asrama. 방이 kegian 방 kamarnya kegian. jian tidak ke besar. Kamarnya tidak besar. 지만 tapi 회사 동료 한 명과 방을 뭐뭐뭐 사용합니다. 사용합니다 menggunakan 방 kamar dengan 한 명 satu orang 동료 rekan kerja 회사 perusahaan. Nah, jadi kosakata yang pas di bagian kolom kosong yang di atas yang mana? Opsi 1 ada cukup sering, opsi 2 dasi lagi, opsi 3 monjo terlebih dahulu, opsi 4 gaji bersama. Jadi yang pas karena di situ ada patokannya 회사 동료 rekan kerja bersama berarti ya. Opsi yang pas adalah opsi 4 gaji. Nah, pembahasan di bab 14 sudah selesai. Untuk video berikutnya kita akan membuat lagi. Nanti video berikutnya bab 15. Sekarang di bab 14 sudah selesai. Semoga video ini bisa membantu kalian-kalian yang sedang belajar IPS topik. Sekian dan terima kasih. Annyeonghaseyo yorobun.